जेन मृग को देखिकर मुई लोभ करी प्रकृति से मृगटा अंडीरा थिला कि माई मृग थिला ଆପଣ ପଚରେ ଦେଲେନ ମୁଁ ସେଟା ପଚରାବା ଲାଗିଥିଲି ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ କାଁ ହେଲା আর মৃগ ফেন কাঁ ହେଲା ହେଲା এটা ଟିକେ ବୁଝାବେ একচুয়ালি সেটা মাই মৃগ কি অন্ডিরা মৃগ হরিণ কইকি রাধা মাই বাবুধন ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ଧରିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳବା ପାଇଁ ଏହିପରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲି ଗୋ ମାଇଁ ତୁମେ ଥିଲ ସୀତା ରୂପରେ ମୋ ଭାରିଜା ରୂପରେ ଥିଲ ମୁଇଁ ଥିଲି ରାମ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା ବୋଲେ ଅସରେନ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ମୌକାକୁ ତୁମେ କଣ ଥିଲ ସଖା ମୁଇ ସେ ଗୁଞ୍ଚା ମୁସା ତିନି ଆର ବେଲ କୁଡ ଖାବ नहीं लो गुंचा मुसा सब सब बड़ काम करी छन जानि छ ले ले गुंचा मुसा लंके छिरे मुर्के उचा हां ତ ମାଇବ ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସେଠାରେ କାଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଗଲା ଏନ୍ତି ବମ୍ ଫାଟି ଗଲା କେ ରାବଣ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମାରିଚକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସଖା ମାରିଚ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ଆଗରେ ଦେଖାଇ ହେଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲୋଭ କରି କହିଲେ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଏହା ମତେ ଦରକାର ଏହାର ଚର୍ମ ମତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଲେନ୍ ଲେନ୍ ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହି ଦିଛନ୍ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀକୁ ମାରବା ଲାଗି ଏଟା କେନ୍ତା ପ୍ରକାରେ ମାରୁଥିଲେ ई रामायण रो नारी माने गुटे शिक्षा तुमे ग्रहण कर हिम हरिणी धीरे धामन्ते पळाए धीरे धामन्ते सुंदर धरणी प्रेम हरिणी हेम हरिणी धरु धरु करु मृग पळावन्ते गोड़ाई छन्तीर घुमणी हेम हरिणी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी हेम हरिणी जेन मृग को देखिकर मुई लोभ करिथिली प्रकृति से मृगटा अंडीरा थिला कि माई मृग थिला ଆପଣ ପଚରେ ଦେଲେନ ମୁଁ ସେଟା ପଚରାବା ଲାଗିଥିଲି ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ କାଁ ହେଲା আর মৃগ ফেন কাঁ ହେଲା ହେଲା এটা ଟିକେ ବୁଝାବେ একচুয়ালি সেটা মাই মৃগ কি অন্ডিরা মৃগ হরিণী বলে হতো মাই মৃগ হচ্ছে এন্ডা ଏଣ୍ଡରା ମାରିଚ ଆସିଥିଲା ମାରିଚ ଗୋଟେ ରାବଣଙ୍କର ମାମୁ ମାମୁ ହେମ ବୋଲନ୍ତି ସୁନା ସୁନା ସୁନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରୀ ତ ସେଟା ହେମ ହରିଣୀ ବୋଲବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟା ନାରୀ ମୃଗ ହେଇକରି ଆସିଥିଲା କାହିଁକି ବେଲେ ସୁନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ନାରୀ ତ ସେଇ ସୁନାର ମୃଗକେ ଦେଖିକରି ନାରୀ ଲୋକ ଲୋଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୀତା ମାତାକୁ ହେତେ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ କରି ମା ଭଉଣୀ ଯେନ୍ ଜିନିଷକେ ଦେଖବା के लोभ नहीं करब सीतांकर पर तांको भी दुर्दशा घटवाके पड़सी हेम बोले सुना सुनार अर्थ है नारी तो से मुरगुणी थिला नारी अंशर सखा आज्ञा सुंदर प्रश्नटे कले हेमर अर्थ है सुना सुनार हरिणी हरिणी बोली प्रमाण कर मृगर अर्थ है अंडीरा मृग अंडीरा तो आज्ञा मारीच थिले रावण जेनता कि दैत्य पठे थिले जाइकरी हेम हरिणी हेकरी सीतांकर पाखरे तु देखे हेबु आर छलना बेसरे यार सीतांको हरि नेबे तो जेतेबेले रामचंद्र मारबा लगे जाइछन सेई मारीच होला पुरुष लोक सेति लगे मृग संबोधन कले कवि माने आ हरिणी बोली का दिले कहले सेने सुवर्ण हरिणी हेतिला सेई मारीच अंडीरा नाही हरिणी हेतिला नारी भी कहा गला आ नरा भी कहा नाही से पुओ थिला पुओरु नारी हरिणी हला सेति लगी धरु धर ମାରିଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ବାୟାନି ହୋ ଭଗବାନ ରାମ ତୁ क्या पागल छु बोला के रावण ने जो बोले मारी देबी सखा तार बोलते मुई भगवान हाथे पछे मोरबी बैकुंठ जीवी ने मोरे बोले जते पर्यंत सीता माता देखले माया जिनिस किने आज्ञा गोटे हमर ओडिया कथारे अछि तोहर बाप कुरे दिने सुवर्ण मुरगुणी बुलु थिला जते बेल सीता माता देखले हता सुवर्ण मुरगुणी हिसाबे थिला जते बेल धरु धरु पर मृग पलावंती पछे घोड़ाई छंती रघुमणि जते बेल डोंगर के पार ही गला के माया जिनिस मुरगटा मुरग हेति लागे माया ही गला हमें कहू छु प्रभु एटा कवि मान कर
ସଖା ତ ଯେତେବେଳେ ମାରିଚକା ପଟେଥିଲେ ମାରିଚ ରାବଣକେ କହିଥିଲେ ଆମେ କେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୋଲୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଋଷି ଯାଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଯାଇକରି ଘୁଚିକରି ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖେ ଗଲେ ତ ମୁଇଁ ମରମି ଏକା ରାବଣର ହାତେ ମରବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଇଁ ରାମର ହାତେ ମରସି ବୋଇଲି ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର ପାଶେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଆମର ହରି ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବନରେ ଗମାଇ ଦଶାନନ ରାବଣ ତମକୁ ହରି ନେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣ କରୁଥିଲେ ବନବାସରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସୀତା ସୀତା ସୀତେ ए सीते नहीं इतना बड़ा आदमी को एक आदमी हिंजड़ा बना दिया एक आवाज ने सब हंसी देले सेटा आवाज रो केते क्वालिटी हिथिबा से साउंड ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭଗତି ଚିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ମାଗିଥିଲା বড় যাচ্ছি দেলু ঝিবে শ্রোতা রাধামাই শুণর কথা মূর্খ পুনরুচে পুরাণ গীতা রাধামাই শুণর কথা ମାଇଗ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ ସୀତା ସୀତା ବୋଲିକରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ପାଇଲେ କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମ ହଁ ହଁ କିଏ ରଖୁଥିଲେ ତ ସେନ ରହିଥିଲେ ସୁବାହୁ ଏବଂ କିଶୋରୀ ନାମରେ ଦୁଇଟା ଗୌଡ଼ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ମାନେ ପତି ପତି ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଆଚ୍ଛା 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 ତ ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ପଚାରିଦେଲେ ମୋର ସୀତାକେ ଦେଖିଛ କେଁ ବୋଇଲେ ସମ୍ପୁ ପତ୍ନୀ ଆଣୁଛନ୍ ନା କେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତ ସବୁ? ତ୍ରୋଷାରେ ଆକୁଳ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଶୋଷରେ ଆକୁଳ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ ତ ସେମାନେ କ୍ଷୀରପାନ ଖୋଇଥିଲେ ସୁବାହୁ ଏବଂ ସେହି କିଶୋରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ଆଉ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଖୋଇଛନ୍ ତ ସେନ ବରଦାନ ମାଗିଛନ୍ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଝା ବାଞ୍ଝେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରି ପୁଅଟେ ଯଦି ଆମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେତା ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ପ୍ରଭୁ ଏହି ବରଦାନ ଦିଅ ବୋଇଲେ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଏଖା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣଙ୍କର କଥା ହେଲା ସବୁ ସାପ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ବରଦାନ କାରଣରୁ ପୁରାଣ ମତ ତ ସଖା ହୋ ଆଉ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ନାରାୟଣ ଜାଣିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ କାଦି ଲାଗି ମାରି ଯାଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତ ହରିଣୀ ଥିସି ସୁନାର ହରିଣୀ ଥିସି କା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଣି କରି ଭୁଲ କରସନ୍ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଲେ ଏଟା ବିଷ ବୋଲି ନେ ଜାନେ के मात्र तथापि खौचे मरुचे ତ ମାଇଗ ତ ସେହି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ଘରୁ ଜନ୍ମ ହେମି ହେଲେ ନନ୍ଦରାଜା ଆଉ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଇଲେ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ମୁଇଁ ତମକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ମାର ବାପା କହେମି ବୋଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପିତା ମାତା ହେଲେ আগ দ্বাপরে আম্ভঙ্গু পাইলে দেখা রাধামাই শুনো মোর কথা মূর্খ পুনরুচে পুরাণ গীতা
सपने अपने भी सच कहानी है और क्या जिंदगानी है। एची और क्या जिंदगानी है। तो माई गो रामचंद्र त्रेतया युग सुबाहु एवं किशोरी को वरदान देइथिले बोली द्वापर युगर सेमाना हेई गले सेतिर लागि नंदराजा आउ यशोदा कृष्ण को जन्मनी करी करी मध्य पुओ बोली करी संबोधन कले। तो माई गो इटा केन पुराण अछि जानिछ? केन पुराण अछि बोले गोटे कथा है बाबू नाटोर भितरे इयारा काहे बसर दंड दंड बोले दंड रे गोटे जिनिस अछि जे गीत गाइले पुराण भेटाबो। हां कली जुगे जनता माछ मारले केन बाडो नानलु पुता केन उडानु केन उठानु ने हमर खेते पाती थिनी जेल पुराण रे लेखा अछि पिला। आगो गोपाले ओ गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन गोपाले ओ गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन बोले विभीषण डंगर पड़ार न पढ़ी पुराण रखिछि गीता राधा माई शुण मोर कथा मूर्ख कुन रुचे पुराण गीता राधा माई शुण झगड़ी मात्र झगड़ी तुमे हेलो श्याम झगड़ी 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 मात्र हेलो श्याम माई गो तुमे हेंता केंता हेसो तुमर लागि मुई परे गोपपुर रे मुह देखे नै पारुछि। तुमर लागि केते कथा सुना होछि इहाते ए पछके मा मुंह देखे ने पारु छ बेले एक काम होय तो ए मा मुंह देखे ने पारु छ बेले तमे एक काम करो अजूबा के फिल्म फॉलो करो। अजिबा बोले की अजूबा फिल्म ने मुहे ने नी लगे सखा ओ सखा ओ बुआ पुराना कवि मानकर विशेष उपर के ओडिया संस्कृत ए बुआ चौपदी चौपदी तुम के मुई जुहार करू छे मुके तमे सुखा ने बोलबो काहे काहे भाई बेले तमर सूट बाबू इनाकर सेकेंड फुचो तमर सूट और सुकी सुई मुई केते सुकी कोनी ना मोर मार मुई खौथिनु जे मोर मा कहला जे पिला के तांकर घरे छाणी के रास बोले जा सकाल पाला ना पिला ए तांकर मां बापा खोजुथि पहले मुके दी पारे गो पिला बच खेगर गज बागी उजन छे घर नी दे बोल दुनिया ती दे बुइले गोंधवा इले ने प्लीज ना नेले ई भीतर थोर मुके दादी की ए दूर के नहीं नलो दूर के नहीं कर फिको आगो बेल जायसी बेला नहीं
রাতে পারবে সরা কিনা পিলা के खाल गोटे कुड़नी আর তোপি দেনি আর বুয়ের কোঁটা দিগর কুকুর গুলো দি দিচ্ছে কোনে চাপি চাপি ভরি দেলো হয়ে হে এ পাতাল के पले जीवा जे पीला এটা কেনতা করব পছকে পাতালি পাতালি হি যাবা পাতালি শিখে পাতালি পাতাল বরিতে पले जीवा ফোন কলালো তুমি আজি যাহা বি হো উচিত কামটে করি মুই আইলি কেমা কেনে রাখি দেলে पीला के সখা মতে নেগরি বোরিং তি ডাং কুচি কুচি ভরি দিতিলি এ বাবু তো গলার পান মারলাই বুত করে বাহারি না ভাগি আইনি তুমি বোরিং দিনি দিলে পিলা কে কই রখবা লাগে এ পিলা তোমাকে জোহার করছে তুমি ঘর কে যাও মাই গো আসো আসো পিও তোমায় এবে পিরতিরে পশা খেলিবা বিরতির পোষা গুটি থিসি গো পিলা আসো আসো পিও তোমায় পিরতিরে পশা খেলিবা আসো আসো পিও তোমায় পিরতিরে পশা খেলিবা পঞ্চানো দানা পড়িলে পঞ্চানো দানা পড়িলে রতি প্রাণ না করিবা হে প্রিয়তমা বিরতিরে পশা খেলিবা আসো আসো প্রিয়তমা বিরতিরে পশা খেলিবা তুমর নববলা প্রেম মদি জগলা তুমর নববলা প্রেম মদি জগলা কমলানি সুকুমারী কমলিনী সুকুমারী এবে তো অধরু মধু চুমিবা হে প্রিয়তমা বিরতিরে বসা খেলিবা আসো আসো প্রিয়তমা বিরতিরে বসা হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কূলে হারিলে বসিব তলে জিতিলে বসিব তলে সখা দুই জনଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ହାରିଗଲା ବେଲେ ତଳେ ବସି ଆଉ ଜିତିବା ଲୋକ ସିଂହାସନରେ ବସି सरपंच से उठी दिला केते लोग मात्र जेने जीतला सही बसला জনে ফায়দা উঠাসি সখা হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কোলে হারিলে বসিব তলে জিতিলে বসিব তলে 18 দানা পড়িলে 18 দানা পড়িলে এবে তো কুলরে ধরিবা হে তোমা বিরতিরে বসা খেলিবা আসো আসো প্রিয়তমা বিরতিরে বসা খেলিবা সখা এটা ଥିଲା পুରୁଣା କାଳିର ଚୌପଦୀ ତ ମାଇ ଘରକେ ଆମେ আগ পোষা কাঠিকু সাউলি ধীরে গোড়াই বুবালি পোষা কাঠিকু সাউলি ধীরে পড়াই বুবালি কণ তনু কুতর কণ তনু
খেলিবা হে প্রিয় তোমা পিরতিরে 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 বসা খেলিবা আসো 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 প্রিয় তোমা পিরতিরে পিরতিরে বসা খেলিবা সখা